Sure ah! Sure! Relax yan! Sayon! Next game, Pitch 3. Real Galaxy and RCCF. Again. Real Galaxy and RCCF. Fighting to Pitch 3. Sure! Sure! Troy! Defense! Pasilihok! Gay, una! Una! Gay, clear! Ayan, si Pietran. Go dyan! Go dyan! Hoy, balita! Ayaw play! Turn! Atang sa space. Nice break, nice break. Defense! Dadapin, dada! Dada! Nice ka! Yay! Atakile! O, isa dyan! Go, dala! Pressure! Red! Sayon! Dua! Hindi ka sige lakaw! Charles! Hindi mo pa bakal bola! Ayaw magkinog Charles! Tira layo! Wah! Nice ka, Pep! Patok! Araw ka, hata ko eh! Clear! Dada! Talay! Pishur! Basan! Pishur! Shoot! Papin! Pitch 3. Polok, sugam Real Galaxy Papin, pa! Ini, dada! Fighting Dada, Pep! U13. Pilo lagi! Yan na! Tipe! Papin! Tagad! Ulo, sorry. Sakalay! Hey, pressure! Pa! Patin! Ay, tila! Tarungan ninyo! Leon! Marog! Uy! Say, Troy! Babaw! Down ba, Troy? Defense, babaw! Go! Kana, patay! Clear! Patay! Yan ka! Patay, guluy! Shoot! Sap! Ayaw dani! Ay, ipati. Sayang! Kunin na, layo na kayo. Excited ito. Manggodan mo. Karaan na lang na, Excited siya. Ano siya ba? Kani. Sayang. Babaw! Ay, urog. Strike! Ay, sus, kahinay. Sapa! Tuni pula! Ana! Ay. Dua mo bulit. Ay, wala mabulit. Troy! Ar! Uy, winger ka oy! Wing ka! Ina daw! Agaw ba? Drive! Nice. Good. Nice boy. Uta, wala ya ma-turn. Ginoo ko. Sayang. One touch na to. Nice. Strike! Wow! Bit yun. Good. Nice try. Anak na yan. Buti na! Ina na! Ito ka
Carlos. Kaya Bernard. Eh, drive. Teachers! Alayo, ay. Turn, nice. Good. Uy, ito kalusot. Ah, wala to, babae. Uy, apit, gamay-gamay lang unta. Lumos good. Sige, babawin. Sige na! Sauna si Eli. Nice kapin. Tarlo, tarungay, pagpasa ka no! Di na ba kayo? Balik ko na. Yes. Ito nga! Kada! Ah! Yes! Wow! Nice! Good cross! Nice cross! Guwapo nga cross. Kapin. Sakto. Wala na si Dipinsa. Ibawi si Bumangon na cross. Sige lang at least. Dribble, pasa, no? Oo, at least. Aware siya na. Nasad. At least aware siya. Kausa. Ling. Pagawas. Ito nga oh. Shoot! Ay, hangad ang TL. Hangad. Ling. Ay, yes. Wala. Paway. Again,